Good morning. Julie Guson. Good morning. Mamahaw ta Kuya Dudes. Sa may sudan ni mo nansi. Good morning. Prince Lane Dahunog. Shout out mi diri sa Stop Point Vulcanizing sa Madrid. Naminaw nimo Kuya Dudes. May buntag ninyo diha Madrid anon. Good morning. Panya Madrid. Mga kamonitor sa itong partner radio station diya sa Heart Radio Madrid. Pasulot to, pasuyod, panuyod sa kuyangan. Good morning. Diya, nabinagang Sir John Perel, good morning. Good morning. Diya sa Stop Point Vulcanizing diya sa Madrid. Ngadto na sa, pan man na siya, Karkan Madkarlan. Good morning. Karaskal, Kantilan, Madrid ug Lanosa. Karkan Madkarlan, good morning. Kalit niya itong mga produkto ha, sa Madrid, sa Heart Radio Madrid, mayong buntag. Good morning. O diya sa Kwan, kaniniang Steven Parundan School Supply. Happy birthday. Steven. O kang Ate Annabel Asarcon, diya sa Purok Ono, Quirino, good morning. Good morning. Mapalit diya ito ang mga produkto, mga Igaligson. Sa Kantilan, mapalit diya sa Cherimar Drugstore. Di ba mo na sinindot kayo. Good morning. Sanchez, panahon Kuya Dudes.